जय जगन्नाथ दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई भिडियोटी को प्रथम रु शेष जाए देखिबा पाई अनुरोध। भिडियोटी भल लगिले भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी शेयर करने को जमारू भूलंतु नहीं। तेबे चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। चिटफंड नहीं मनमोहन सामल को बड़ बयान कहिले शीघ्र चिटफंड टंका फेरस्त हेबो। चिटफंड जमाकारी खुशी खबर खूब शीघ्र जमाकारी को मिलिबो चिटफंड टंका। ए नहीं सरकार चिंता करुछंती खूब शीघ्र नीतिगत निष्पत्ति निया जाई पूरा प्रक्रिया को शेष करा जिवो। ए कथा कहिसंती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। यह सह कमिशनर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं सरकार अनुध्यान करुछंती। परवर्ती खबर पूर्ण कार्यक्षम हम बिंदुसागर लाइट एंड साउंड शो पर्यटकों को करिबो आकर्षण। एबे बिंदुसागर रे अधा अधि कार्यक्रम थिबा लाइट एंड साउंड शो को अल्प दिन मध्य पूर्ण कार्यक्षम करा जिवो। पाखापाखि इंग्राजी नवा वर्ष ठारू पर्यटक माने यार मजा नहीं पारिबे बोली स्थानीय कॉर्पोरेटर शिवप्रसाद बेहरा कहिसंती। यह सहित बिंदुसागर रु दल सफाई कार्य मध्य करा जिवो। परवर्ती खबर संसद भवन आगरे निज देहरे नियां लगाईदेले युवक। संसद बाहर निजको नियां लगाईदेले युवक। आज यही घटना घटिथिबा बेले गुरुतर अवस्था व्यक्ति को डाक्तरखाना निया जाइछि। गुरुतर होइता व्यक्ति अवस्था देखि पुलिस आहत व्यक्ति को आरएमएल डाक्तरखाना को चिकित्सा पाई नैथिबा सामना को आसीछि। वर्तमान सुरक्षा दृष्टि यह एक बड़ घटना होइतबारु पुलिस तुरंत एही घटनार तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर आसुची हॉलीवुड सुपरस्टार अनुभव को बायोग्राफी रही टीवी एंकर जागृति बड़ भूमिका। हॉलीवुड इंडस्ट्री जनाशुना अभिनेता अनुभव महांती तांको जीवन एक खोला बही सह घटिथिबा एमिति कौनसी घटना नहीं जहाँ लोकों पाखरे पहुँचे नहीं। आल्बम रू फिल्म जगत रे एंट्री करबा ठुरू आरंभ करी वर्षा को विवाह तापरे राजनीति रे बाजी मारिबाठू वर्षा ठुरू अलग हेबा पर्यंत। परवर्ती खबर ट्राभेलोपेडिया 2024 भक्तंकर प्रथम पसंदर स्थान अधिकार कला पुरी। श्रेष्ठ धार्मिक स्थल जगन्नाथ धाम। सारा विश्ववासी विश्वास होउचंती श्री जगन्नाथ तांको महिमा श्रद्धालु को पुरी को टाणी आनी थाए। यह ट्राभेलोपेडिया रिपोर्ट रे स्पष्ट होईछि। 2024 मसीह चकानयनर दर्शन करने अनेक संख्यक पर्यटक आसीचंती। देशर श्रेष्ठ धार्मिक स्थल भाबी उभा होईछि पुरी। परवर्ती खबर अजन ह्रास औषध को मिला मंजूरी। निदरे निश्वास अटक जा समस्या को मध्य करिबो दूर। खूब शीघ्र भारत रे लॉन्च। जो माने ओएस रोगरे पीड़ित सेमानक पई खुशी खबर। यही खुशी खबर अमेरिका प्रदान करिछि। एही औषध रे निदरे अचानक निश्वास अटक जा रोगर चिकित्सा होई परिबो। यूएस एफडीए प्रथम थर मोटापण रे पीड़ित लोकमानक पई एंटी डायबिटिक औषध को मंजूरी देइछि जहार उपयोग ओजन ह्रास पई करा जायथाय। एहा को जेब ब्राउन ब्रांड रे बिक्री करा जायथाय। परवर्ती खबर अफगानिस्तान रे भारतीय दूतावास कर्मचारी उपरे गुड़ी माड़ 2 आहत। अफगानिस्तान रे भारतीय दूतावास कर्मचारी उपरे मरणात्मक आक्रमण होइछि। घटना रे जनकर 2 जन आहत होइछंती। जलालाबाद शहर नभी माडांडी रे थिबा भारतीय दूतावास स्थानीय कर्मचारी को आक्रमण करा जाइछि। मंगलवार दूतावास अनुवादक वादुद खान सिरजाद एवं जड़े भारतीय कर्मचारी को नहीं जाउथिबा गाड़ी टार्गेट करा जाइथिला। परवर्ती खबर राज्य पुलिस को अल्टीमेटेड 31 मार्च सुधा सबु थाना रे लागिबो सीसीटीवी। थाना रे सबु एक्टिविटी हेबो कैमेरा आगरी। राज्य पुलिस महकमा को हाईकोर्ट को कड़ा तागिद। मार्च 31 सुधा राज्य सबु थाना और फांडी रे सीसीटीवी लगाया को निर्देश देले हाईकोर्ट। एथिसह सबु सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम सह थाना सीसीटीवी नियंत्रण करने को आदेश देइछंती हाईकोर्ट। एही राय भरतपुर थानार सेना और पुलिस मध्य होइतबा विवाद पर दायर जनस्वार्थ मामला उपरे आसीछि। परवर्ती खबर चाषी को प्रधानमंत्री को नवा उपहार। केन बेतुआ नदी संजोग प्रकल्प रे करिवे शिलान्यास। आज पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 100तम जयंती अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश गस्त करथिले। सेठारे से केन बेतुआ नदी संजोग प्रकल्पर शिलान्यास करथिले।
ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନଦୀ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଡ଼ିବ 5ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ପକ୍ଷରୁ 5ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁଣ୍ଡଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ତୁଣ୍ଡଲା ପୁରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତୁଣ୍ଡଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଏବଂ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଗୋରଖପୁର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଳିଲା ନୂଆ ଜୀବନ। ଏତେ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବଞ୍ଚିଗଲେ 25 ଯାତ୍ରୀ। ଆଜି କାଜାକସ୍ତାନର ଆକଟାଓ ସହର ନିକଟରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିମାନରେ ସମୁଦାୟ 66 ଜଣ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 62 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। 67 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 25 ଜଣ ଜୀବିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅକଟା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷରେ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଜୋରଦାର ହେବ ନାକାବନ୍ଦୀ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ କଡ଼ାକଡ଼ି। ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଜୋରଦାର ହେବ ନାକାବନ୍ଦୀ। ଏନେଇ ପୁଲିସ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶାସକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଡ୍ରଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଉପରେ ରହିବ ଅଧିକ ନଜର। କିଛି ହୋଟେଲ ଓ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏହାସହ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନକୁ ମିଳୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦାବି କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜର ଦମଦାର ବିବୃତ୍ତି ସହ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଗକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ସରକାରୀ ଛୁଟି ଏବଂ ଆସୁଥିବା ନୂଆବର୍ଷର ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଠାକୁରଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। 28 ସମ୍ବଲପୁର ଯିବେ ଶାହା। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିଏମ୍ କଲେଜ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ କୁଞ୍ଜଲ ସାଇଙ୍କ ରକ୍ତପୀଠ ଉପରେ ଏକ ମାଗାଜିନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 9ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 10ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗ ଦେବେ। ମୋଦି 9ରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। 10 ତାରିଖ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାମିଲ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଛୁଅ। ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମଭମପତି। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ହରିବାବୁ କମଭମପତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ରଘୁବର ଦାସ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଇସ୍ତଫାପତ୍ରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାତି ଅଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, 15 ମୃତ। ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଗଲା 15 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ଆଜିର ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।